Zašto postoji zlatni presek? Ne zato što je lep, nego zato što je neophodan. Kada univerzum napravi prvi odnos, fraktal, on još uvijek nema meru. Fraktal se širi beskonačno, ali bez harmonije. Ako se odnos samo ponavlja bez ravnoteže, struktura puca, raspada se, gubi stabilnost. Prirodi nije dovoljan obrazac, potrebna joj je mera. Tu se pojavljuje fi, zlatni presek. To nije broj, nego zakon. Rast može biti beskonačan samo ako je harmoničan. Fi je prva kosmička odluka koja uspostavlja balans. On određuje gdje se odnos prekida, gdje se nastavlja, u kom pravcu se širi i kako ostaje stabilan. Fi je arhitektura, bez koje univerzum ne bi imao ni školjku, ni galaksiju, ni tvoje oko. Zašto je Fi svuda? Zato što je to najefikasniji mogući odnos rasta. On omogućava da svaki novi deo bude dovoljno sličan prethodnom. Da sistem ostane celina, ali i dovoljno različit da se može razvijati. Zato spirala školjke raste u Fi. Zato se listovi na biljci raspoređuju u Fi. Zato DNK prati Fi. Zato ljudsko telo prirodno formira proporcije u Fi. Zato je galaksija spiralna. Zato je sve živo fraktal koji diše u ritmu zlatnog preseka. Fi je prvi dokaz da univerzum nije haos, nego inteligencija. Da rast nije slučajan, nego vođen. Da ekspanzija nije eksplozija, nego simfonija. Bez Fi fraktal bi bio šum. Sa Fi, fraktal postaje harmonija. I tek tada univerzum dobija osnovu da pređe u spiralu, torus, život. Fi je šifra koja spaja logiku i lepotu, matematiku i dušu. Zato ga svi sistemi koji žele da opstanu spontano biraju. Jer Fi nije samo zakon prirode. Fi je priroda koja je naučila da raste i da traje.